Ça va. Ok, donc on commence. Voilà. Donc la dernière fois, on a arrêté le petit plan, la deuxième partie. Eh, Donc, واش اليوم حصة ديال لا كرواسونس؟ non, الحصة ديال la croissance sera demain. صافي اوكي. Yes. Donc j'ai dit que la, la dernière séance, on a arrêté une petite introduction à la deuxième partie en économétrie, plus précisément la violation des hypothèses. Donc on a dit que nous aurons traité plutôt quatre hypothèses. Yeah. Donc trois hypothèses sont stochastiques puisqu'ils dépendent de la violation de l'epsilon. Autrement dit, l'autocorrélation, la normalité et l'hétéroscédasticité. Pour votre cas, je pense que nous allons voir juste deux hypothèses, à savoir l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité. Par contre, il y a une autre hypothèse que nous allons voir, avec laquelle nous allons commencer, il y a la multicollinéarité. Ça marche? Donc, j'ai dit que à retenir pour chaque hypothèse, donc il faut que vous maîtrisez. Donc, premièrement, définition concept, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire par l'hypothèse, définition, etc. Et l'explication du concept. Et après, vous devez savoir quelles sont les conséquences d'une présence d'une hypothèse parmi ces hypothèses que nous allons voir un modèle quelconque. Et par la suite, si vous savez quelles sont les conséquences, si vous savez quelles sont, je dirais la définition, etc., vous devez normalement, je dirais, poser la question sur quel test vous allez suivre pour détecter cette présence, c'est-à-dire quel test que vous allez suivre pour savoir est-ce que cette hypothèse est violée ou pas. Après, si cette hypothèse, ou bien si c'est le cas, yani, il a qu'un de l'hypothèse violée, donc vous devez la remédier, ou bien vous devez la corriger. Bien sûr, on pose la question avec quelle méthode? Avec quelle méthode? Donc voilà, quatre éléments, ثلاثة ديال الحوايج pardon, أربعة الحوايج à retenir من كل hypothèse. Donc à savoir concept, définition, après conséquence, deuxièmement quel test ou bien quelle procédure de chaque test. Pour chaque test, il faut savoir la procédure, les hypothèses, la règle de décision, etc. Et finalement, comment remédier ou bien comment corriger cette hypothèse. Alors, la première hypothèse que nous avons dit la dernière fois, il y a l'hypothèse de la multicollinéarité. Alors, la multicollinéarité est la procédure de sélection de modèle optimal. Donc voilà. Euh, il y a toute une partie sur les corrélations partielles. Ça marche. Donc il y a toute une partie sur les corrélations partielles, mais ça ne s'intéresse pas pour aujourd'hui, mais on va la voir pour la prochaine séance. Voilà. Si vous voulez, mais ça fait pas partie de l'examen, ça fait pas partie de l'examen, mais on va la voir si vous voulez, si on a du temps par la suite, à la fin de la formation, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par la corrélation partielle et la corrélation simple, et comment peut-on calculer ces types de corrélations à travers un logiciel, c'est-à-dire quelconque R, Views, n'importe quel logiciel que vous maîtrisez, bien sûr. Alors, j'aimerais commencer par la première hypothèse. Attends, je vais accepter quelqu'un, il a envoyé l'invitation. Loubna. Ok. Donc, la multicollinéarité, donc deux concepts à retenir et deux concepts à distinguer là-dessus. Donc, à savoir, qu'est-ce qu'on veut dire par multicollinéarité et collinéarité. D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par multicollinéarité et collinéarité. Ce sont deux éléments اللي هما مختلفين. Et tout à fait, زعما il y a une petite différence, ça marche. Par contre, les étudiants qui خلطوا بيناتهم, il y a une multicollinéarité et la collinéarité. La collinéarité, c'est une présence كتبان لكم بعدا la présentation. C'est bien. وي باينه باينه. Ok. Donc la collinéarité sans multi, la collinéarité, c'est une présence d'une forte corrélation
entre une variable explicative avec une autre variable explicative. C'est une présence d'une forte corrélation entre une variable explicative avec une autre variable qui est bien sûr explicative. Bien, c'est de la collinéarité. Alors, la multicollinéarité, ça veut dire quoi? La multicollinéarité, c'est une présence d'une forte corrélation d'une variable, entre une variable explicative avec plusieurs variables explicatives. C'est-à-dire, فاش كنقول لك x1 elle est fortement corrélée avec x2, c'est de la collinéarité. فاش كنقول لك x1 elle est fortement corrélée avec x2 et x3 et x4, c'est de la multicollinéarité. Vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi la différence entre la collinéarité et la multicollinéarité? La multicollinéarité, c'est une forte corrélation entre une variable explicative avec plusieurs. Bien sûr qu'un prof, les variables explicatives. Par contre, la collinéarité, c'est une forte corrélation entre une variable avec une autre. C'est-à-dire, il y a que deux variables. Il y a que deux variables. Donc, donc voilà le premier concept donc, à retenir qu'il y a une différence entre la multi et la collinéarité. Donc la collinéarité c'est un cas particulier de la multi et la multicollinéarité c'est une généralisation de la collinéarité. Ça marche? Euh, la première hypothèse que nous allons voir c'est la collinéarité. La multicollinéarité elle est associée avec une autre procédure, à de la procédure qui est la sélection du modèle optimal. C'est-à-dire quoi? Comment peut-on choisir un modèle qui est optimal? C'est-à-dire, à la présence d'une K variable explicative, je qu'on a une K variable explicative. Voilà. On a K des variables explicatives, mais il a une K variable explicative qu'on a un problème de multicollinéarité. Ou je mets une procédure à suivre. Ça marche? Pour choisir le modèle qui est optimal, c'est-à-dire pour éviter la multicollinéarité. Voilà, avec la procédure de sélection du modèle optimal fait à quatre procédures, backward, forward, pas à pas, voilà, toutes les régressions possibles, etc. Donc voilà, nous allons voir par la suite. Alors, la question qui se pose d'abord, donc, première question à نطرحوها شنو هما les conséquences de la multicollinéarité il est qu'il y a un modèle. Ça marche? Donc il y a une multicollinéarité في un modèle ou la collinéarité les conséquences sont les mêmes. شنو غيكونوا les conséquences? C'est-à-dire autrement il a estimé un modèle comment à travers de l'observation نقدر constater que j'ai un problème de multicollinéarité. Ça marche? Donc voilà les conséquences هذا هو je dirais l'utilité et l'avantage de la maîtrise des conséquences. Ça va vous permettre par la suite de détecter pas à travers l'observation. Même l'observation, le modèle je dirais il est caractérisé par une présence de multicollinéarité. Alors la première conséquence, augmentation de la variance estimée de certains coefficients. Augmentation de la variance estimée de certains coefficients lorsque la collinéarité entre les variables explicatives augmente. C'est-à-dire quoi? Le T de students diminue. Vous avez compris? C'est-à-dire, il y a une multicollinéarité, la variance des bêta ou la variance des estimateurs, elle est très importante. Donc, une augmentation de la variance, comme vous savez, que le sigma, l'écart type, c'est la racine de la variance. Si la variance augmente, l'écart type augmente, et l'écart type fin qu'un flux numérateur, et qu'un flux maqam. Donc, il est qu'un flux maqam, c'est-à-dire une augmentation de l'écart type conduit à une diminution de t calculé. Donc, une diminution de t calculé, c'est une convergence vers le cas de la non-significativité de students. C'est une convergence vers le cas de la non-significativité de students. C'est-à-dire qu'on tend à avoir par la suite, un effet qui n'est pas, un coefficient qui n'est pas significatif. Par contre, la réalité, elle est significative. Mais à la présence de multicollinéarité,
ce coefficient-là n'est pas significatif. Donc voilà, il y a la première hypothèse que une augmentation considérable, une augmentation observable, les variances du coefficient. L'augmentation des variances de coefficient, comme je l'ai dit, qu'elle permet d'augmenter, d'augmenter les écarts types, c'est-à-dire de diminuer le taux de students. Donc le taux de students va diminuer, c'est-à-dire une convergence vers la non-significativité. Donc on tend vers le cas de la non-significativité du test students. C'est-à-dire le cas où le coefficient n'est pas significatif, à la présence d'une multicollinéarité. Par contre, il se peut un le coefficient est significatif. Par contre, il se peut un réellement est significatif, mais à la présence de cette multicollinéarité, le coefficient n'est pas significatif. B. Instabilité des estimations de coefficients. Comme vous savez, que quand on veut étudier l'instabilité ou là, quand on veut étudier la fluctuation des données ou les coefficients, quand c'est le test show. On utilise le test show. Donc voilà, le test, il ne sera pas valable le test show. يعني l'utilisation ديالو ما غيكون عندها حتى دور الا كانت عندنا اي ميتيكولينياريتي. علاش؟ حيت directement parmi les conséquences de multicollinéarité une instabilité de coefficient obtenu par la méthode des moindres carrés ordinaires. C'est-à-dire le test de Shaw n'a aucun rôle à la présence d'une multicollinéarité. Ça marche? Alors, en cas de multicollinéarité parfaite, c'est-à-dire une multicollinéarité lorsque les coefficients de corrélation sont presque 0,9 et plus. Ça marche? يعني فاش كيكون عندنا لي كوريلاسيون تري فاريابل اكسبليكاتيف كيلعبوا ما 0.9 الفوق هنا كنقولوا une multicollinéarité parfaite. Ça marche? فاش كيكون عندنا une multicollinéarité parfaite, les colonnes de la matrice X, les colonnes de la matrice X qui ont des combinaisons linéaires entre eux. Ça marche? Les colonnes de la matrice X qui ont des combinaisons linéaires. C'est-à-dire, dans le cas, la matrice X' X sera une matrice singulière, c'est-à-dire une matrice non inversible. Une matrice non inversible, c'est-à-dire une matrice dont le déterminant est nul. C'est-à-dire le déterminant de la matrice sera 0. D'où on ne peut pas inverser de la matrice. Si on ne peut pas inverser de la matrice, généralement, on ne peut pas estimer le modèle vu que le bêta est égal à x'(x) moins 1, c'est-à-dire l'inverse de x'(x) fois x'(y). Voilà, c'est la solution, c'est-à-dire le problème, la dernière conséquence de la multicollinéarité. Alors, à retenir qu'il y a une classe des conséquences de la multicollinéarité. شنو هما؟ أول حاجة إلا كانت عندنا multicollinéarité parmi les conséquences كتكون عندنا les variances ديال لي بيتا كيكونوا كبار. فاش كيكونوا les variances ديال لي بيتا كبار signifie que les variances, c'est-à-dire les écarts types ديالهم غيكونوا كبار. فاش يكونوا les écarts types كبار تي كالكولي كتنقص. C'est-à-dire كنمشيو لو كان فاش تي كالكولي كتكون inférieure à t tabulé. D'où le coefficient n'est pas significatif. Deuxième conséquence, ثاني حاجة, le coefficient ديال le modèle كيكونوا instable. D'où le test ديال Shaw n'est plus valable. Donc le test ديال Shaw مابقاش validé. Ça marche? Dernièrement, la matrice x'(x) est une matrice singulière, c'est-à-dire on ne peut pas inverser cette matrice. Finalement, on ne peut pas estimer le modèle. Voilà. Les conséquences d'une présence d'une multicollinéarité. S'il vous plaît, les conséquences de la multicollinéarité. Sinon, je répète. C'est bien? Ok. ممكن تعاودها معاك؟ Ok. Voilà. J'ai dit que la multicollinéarité, la présence d'une multicollinéarité, elle a certaines conséquences. Elle a des conséquences. Parmi les conséquences, elle a trois. Donc, elle a trois conséquences qui sont très intéressantes. Les conséquences 1, first. Donc, elle a l'augmentation des variances des bêta. Ça marche? Donc, l'augmentation des variances des bêta.
Alors, comme vous savez que qu'il y a une matrice, اللي شفنا المرة اللي فاتت, donc matrice oméga d bêta, ياك هاد la matrice قلنا est égale à combien? Est égale à sigma carré de l'erreur, ياك sigma carré de l'erreur fois x prime x moins 1. ياك alors d'où la variance ديال les bêta في le diagonal عندنا les variances ديال les bêta g. Le diagonal ديال هاد la matrice عندنا les variances ديال bêta g. OK? Donc هاد les variances une présence ديال multicollinéarité كتعطينا des variances اللي هما كبار. Donc augmentation ديال هاد la variance. Alors la question qui se pose, شنو هو l'effet ديال l'augmentation de la variance? Donc comme vous savez que l'écart type sigma est égal à la racine de la variance. Sigma de x est égal à la racine de vx. Donc la variance ou la sigma ou l'écart type sigma ديال bêta g est égal à la racine de la variance bêta g. C'est-à-dire que la variance de bêta g aussi l'écart type de la z. Ça marche? Finalement, فاش غنبغيو نحسبوا t calculer le test de significativité partielle pour un coefficient bêta g, t calculé de bêta g est égal à combien? Est égal à bêta chapeau g sur bêta chapeau g sur l'écart type de bêta g. Alors, la question qui se pose, comment l'évolution de l'écart type de bêta g influence t calculé? Yani qui fait le coefficient, l'augmentation de bêta g influence le t calculé. Ok? Donc si le bêta g, donc si le sigma de bêta g augmente, le sigma de bêta g augmente. Pardon. Alors si le sigma de bêta g augmente, donc le t calculé va augmenter aussi. Donc t calculé à z. Pardon, le t calculé va diminuer, pardon. Oui, donc le t calculé va diminuer. Ok? Donc, vu que l'écart type il va augmenter, le t calculé va diminuer. C'est-à-dire quand on fait le cas où t calculé inférieur à t tabulé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le cas de l'acceptation de H0. D'où H0 شنو bêta g égale à 0. Bêta g n'est pas significative. Donc, c'est la première conséquence de la multicollinéarité. C'est-à-dire, il a la multicollinéarité, tu peux interpréter les bêta g n'est pas significatif. Par contre, la réalité, quand tu corriges la multicollinéarité, tu vas significative. Vous avez compris? C'est la première conséquence. Ça fait? Bien, deuxième conséquence. L'instabilité des coefficients. Alors, le test de Shaw, je fais que sur un modèle global, quand on deux échantillons, deux sous-périodes, au fait, les sous-périodes, quand ici, le modèle. Donc, l'estimation de le modèle, quand est-ce que les coefficients sont stables le temps? Les fluctuations des coefficients sont stables là. Donc, la présence de la multicollinéarité, qui a des coefficients stables. D'où, on sait bien que H0 est. Alors, H0, c'est A0 ou la bêta 0 est égal à A01 et pour le sous-échantillon 1 est égal à A02 et A1 est égal à A11 est égal à A12 A2 est égal à A21 est égal à A22 etc. jusqu'à AK, K variable explicative. Donc, la présence de multicollinéarité, qu'est-ce qu'on a accepté, pardon, on a rejeté H0. Donc, si on rejette H0, c'est-à-dire que le modèle, il est instable. Le modèle, il est instable, ou la réalité, elle est stable. Juste,
grâce à la présence d'une multicollinéarité, donc on a un problème. Donc, le problème a une conséquence liée à la non-stabilité des coefficients. Dernière conséquence. En cas de multicollinéarité parfaite, parce qu'on a une multicollinéarité parfaite, donc on ne peut pas, le cas d'une multicollinéarité parfaite, x' x n'est pas inversible. Il est impossible à x' x moins 1. Ça marche, il est impossible. Pourquoi? Parce que le déterminant il est égal à 0. Pourquoi le déterminant est égal à 0? Parce qu'on a des variables x1, à titre d'exemple, qui est lambda 0 plus lambda 1, x2 plus lambda 2, x3, etc. Donc, on a une combinaison linéaire entre les variables explicatives. Donc, il y a une forte corrélation. Ça marche? La corrélation, le coefficient de corrélation R, petit r, la covariance XY sur la variance de X, pardon, sur l'écart cible de X fois l'écart cible de Y, c'est le coefficient de corrélation linéaire. Il est qu'un forte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une forte combinaison linéaire entre les variables. Ça marche? Donc, il y a d'où le déterminant qui est 0. D'où le déterminant est égal à 0. C'est-à-dire que la matrice A de la matrice, on ne peut pas inverser. Il aime inverser l'âge de la matrice. Donc le bêta chapeau, l'estimateur du moindre carré ordonné, c'est bien impliqué x' x' moins 1 fois x' y. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la matrice n'est pas inversible, on ne peut pas calculer le coefficient. يعني ما نقدرش نستيمو لهذا الموديل ما غتستيماش. Ok? مزيان؟ Je ne sais pas qui a posé la question. Ok. Voilà. Alors après, on a donc bien. Alors si il a tout d'abord les conséquences, le deuxième point de la multicollinéarité, il y a comment détecter la multicollinéarité, comment détecter le problème de multicollinéarité. Ça marche? Comment détecter le problème de multicollinéarité? Donc il y a plusieurs tests, Sarah, plusieurs tests de détection de multicollinéarité. هاد les tests اللي عندنا هنايا ما كنستعملوهمش. هاد les tests اللي عندنا في la présentation ما كنستعملوهمش. Par contre, في la réalité, كنستعملوا deux autres tests اللي هما le VIFE Variance Inflation Factor. Donc Variance Inflation Factor. Donc هاد le premier test. Ou le VIFE, il est calculé à partir de la tolérance. Donc la tolérance et le VIFE. Donc ce sont deux tests. On a deux, un seul test. C'est-à-dire qu'on a une seule sortie. Donc, le logiciel a une seule sortie. Donc, c'est le test le plus célèbre de la multicollinéarité. Mais on va voir la logique et la procédure des tests qu'on va présenter par le professeur. Okay? Donc, les tests de détection d'une multicollinéarité. Donc, A. On a le premier test, ou le test de Klein. Donc, le test, il est très simple. Le test de Klein, il est très simple. Je vais vous dire, tout simplement, il est quand même une coefficient de corrélation au carré. Une coefficient de corrélation au carré. Entre deux variables explicatives. Il est quand même une coefficient de corrélation au carré. Entre deux variables explicatives. Inférieure à r au carré de y. C'est-à-dire au coefficient de détermination. Il y a une présomption de multicollinéarité. C'est-à-dire, il y a une probabilité d'avoir une multicollinéarité dans le modèle. Ça marche? Il est fort probable d'avoir avec le problème dans le modèle.
Donc, c'est le premier test. Si R au carré inférieur à R au carré, c'est-à-dire si le coefficient de détermination inférieur au coefficient de corrélation entre deux variables explicatives xi et xg, il y a une présomption de multicollinéarité. C'est-à-dire il y a je dirais, il est fort probable d'avoir un problème de multicollinéarité dans votre modèle. Ça marche. Donc, c'est le premier test, il est très clair. Donc, si le coefficient de corrélation, le coefficient pardon, de détermination du modèle global, il est inférieur au coefficient de corrélation entre deux variables explicatives au carré, xi, xg au carré, il y a une présomption de multicollinéarité. Il y a une présomption de multicollinéarité. C'est-à-dire il y a une probabilité d'avoir une multicollinéarité. Ok? Wesh, bien. Oui, oui, vraiment. Ok. Deuxième test. Test de Farrar et Globar. Donc le test de Farrar et Globar. Le test, c'est un test, premièrement, c'est un test Q2. Yak? Où s'effectue en deux étapes, plutôt trois. Donc voilà, deux étapes, deux étapes. Ça marche? Donc le test, qui est basé. اسمح لي يا سي محمد. Hein? السلام عليكم دابا. Ça va. بالنسبه لذاك التيست ديال التوليرونس راه هضر عليه الاستاذ البروف ديال لانفورماتيك Oui. وقال لنا بانه راه كاين في ليكزام غير بوغ انفورماسيون بس Ah oui, bon. ممكن Ok, نشرحهم ok. مزيان Donc, في الأخرى لي نشرح. فورمول. Ok. C'est bien, في الأخرى نديرو. حيت ما كاينش في هاد لا بريزونطاسيون. كاين في عند مول لانفورماتيك هو اللي داروا لينا. Ok. Alors, on a donc le deuxième test. Après le troisième, on va le test de la tolérance et le VIF. Donc voilà, j'ai dit que le test de Farrar et Globar, c'est un test qui est basé à la matrice de corrélation. La matrice de corrélation, c'est une matrice qui rejoint l'ensemble des coefficients de corrélation calculés sur la base des variables explicatives. Donc, bien sûr, la variable à expliquer, elle est exclue. La variable à expliquer, elle est exclue. Si vous voyez, donc on a des coefficients, tous les coefficients ce sont des coefficients de coefficients de corrélation des variables explicatives. Donc on a dans le diagonal de la matrice de corrélation, toujours on a 1. J'ai déjà expliqué pourquoi. Pourquoi? Les matrices de corrélation qui comptent toujours à le diagonal 1. كوفاريونس ديال كتسمى محمد Oui, ça là? كوفاريونس سور كوفاريونس ميم كوفاريونس تكون عندنا ديال بيتا زيرو سور بيتا زيرو Oui, هنا ça là ما كندويش على les بيتا. هنا c'est pour les x. ممكن تعاود لا كيستيون حيت ما سمعتش مزيان. علاش في لو دياغونال ديال لي ماتريس دو كوريلاسيون دائما فاش كتحسبوها في نيمبورط كي لوجيسيال كيعطيكم في لو دياغونال واحد 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 واحد. داكشي اللي قلتي عبد الله راه صحيح. Mais ce n'est pas en termes de covariance, c'est en termes de variance. Le coefficient de corrélation petit r entre x1 هنايا في هاد لا بريزونطاسيون 1 الاول هذا c'est quoi? C'est la corrélation entre x1 x1. C'est la corrélation entre x1 x1. OK. Le coefficient de corrélation petit r est égal le rapport entre la covariance x1 x1 sur l'écart type de x1 et l'écart type de x1 est égal. La covariance x1, x1, c'est 1 sur n, la somme de x1
moins x1 bar fois x1 moins x1 bar sur la variance du x. هذه اللي الفوق شنو هي؟ x1 moins x1 bar fois x1 moins x1 bar, c'est x1 moins x1 bar au carré. C'est que ça atteint la variance de Du x X. sur la variance de x. Donc c'est 1. Toujours, le diagonale des matrices de corrélation, toujours, on a des 1. Bien, هذه وحدة. Deuxièmement, les extradiagonaux, donc ce sont symétriques. Donc extradiagonale à gauche ou là en haut, ou le même les en bas. C'est-à-dire il s'agit d'une matrice symétrique. Ça marche? Il s'agit d'une matrice symétrique. Donc voilà Rx1, x1 c'est le coefficient de corrélation entre la variable x1, x2, etc., etc. Donc pour k variable explicative, xk. Ça marche? Après le D. Le D c'est le déterminant de la matrice. Quand tu as la matrice, tu as le déterminant ديالها. ياك؟ Alors le premier constant, يعني avant d'effectuer le test ديال Faraday global, il est que le déterminant presque de la matrice, il est que le déterminant presque ديال قريب للزيرو. من هنا بلا ما تكمل لو تيست تقدر تقول بلي عندك ميتوكوناريتي. C'est-à-dire le risque de mutualité est important. Si يعني constant avant d'effectuer le test قبل ما تكونفيرمي بلو تيست تقدر من هنا تعرف بلي عندك un problème de mutualité. يعني D est égal le déterminant de la matrice de coefficient de corrélation si la valeur de D tend vers 0 يعني قريبة للصفر. هنايا on dit qu'on a un problème de mutualité. C'est-à-dire le risque d'avoir une mutualité est très important. Donc il faut faire attention. Ça marche? Donc voilà, il faut faire attention pour un reste de mutualité. Mais هذيك يبقى avec certains doutes. يعني باقي فيها شوية شك. Mais pour confirmer, on doit effectuer le test. Pour confirmer, on doit effectuer un test. Alors le test est le suivant. Donc effectuer un test de qui2 en posant deux hypothèses. En posant deux hypothèses. La première hypothèse. Donc H0, D égale à 1. C'est-à-dire que les séries sont orthogonales. Qu'est-ce qu'on veut dire par des séries qui sont orthogonales? كنقولوا des séries orthogonales ou des séries indépendantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ما كايناش une des relations ما بين x1 ou x2, c'est-à-dire ما بين les colonnes de la matrice X, autrement. Augustia? Oui. Ok, alors on a donc H0, les séries sont orthogonales, c'est-à-dire les séries راهم indépendantes, c'est-à-dire ما عندناش problème de mutualité. Il est كانوا indépendants, يعني x1 indépendant n'est pas corrélé avec x2, x2 n'est pas corrélé, etc., etc. C'est-à-dire ما عندناش une mutualité. Par contre H1, les séries sont dépendantes, c'est-à-dire هنا إلا لاحظتوا باش نقولنا هاد الهضره il faut que D soit inférieur à 1. D inférieur à 1, c'est-à-dire il est presque قريب للزيرو. وشنو قلنا في لا فالور ديال الديتيرمينون؟ c'est-à-dire الا كان دي قرب للزيرو هنا عندنا ان بروبليم دو mutualité sans effectuer le test. Ça marche? Mais pour avoir يعني واحد la confirmation, il faut effectuer le test. Donc la valeur empirique de Q2 هي هاد la valeur. Donc هي هاد la statistique, c'est-à-dire c'est moins n-1 sur 6 fois 2k plus 5 fois ln de D. Donc K c'est le nombre des variables explicatives avec constante. C'est-à-dire le cas la valeur, c'est le grand K. C'est le petit K, le nombre des variables explicatives plus 1 avec constante. Ça marche? Et le logarithme népérien de la valeur du déterminant. Je sais qui c'est le déterminant. La valeur du déterminant en log népérien.
Ok? Alors, on a deux règles de décision. Je dis les règles de décision. C'est le qui de, si le qui de, si le qui de calculé supérieur à qui de tabulé, là, on a un problème de multicollinéarité. On a un problème de multicollinéarité. C'est-à-dire, il y a qu'un Q2 calculé supérieur à Q2 tabulé, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va accepter, on va rejeter H0. Yani, on va accepter H1. L'acceptation de H1 signifie quoi? Quand on accepte H1, c'est-à-dire on confirme, quand confirmé oublie, on a un problème de dépendance entre les séries. Yani, on a un problème de multicollinéarité entre le modèle. Ça marche. Donc si le qui de la règle de décision est comme suit. Si le qui de calculé, c'est le qui de calculé supérieur à qui de tabulé, on va rejeter H0, c'est-à-dire on va accepter H1, d'où on a un problème de dépendance entre les, les séries. C'est bien? سي محمد بالنسبه لليبوتيز H1 H0 H1 بالنسبه ل H0 با دو ميلتيكولينياريتي ياك Oui, وبالنسبه effectivement. ل H1 اكزيست دو Ah, ميلتيكولينياريتي ah, ميرسي les séries... واش Oui? واش الا كانت قريبه لا فالور ديال زيرو عاد باش كنقولوا كتوافق التيست دو ميلتيكولناريتي ولا Oui, ناريتي. effectivement. يعني إذا كانت لا فالور ديال ديتيرمينو قريبه للزيرو بحال كنقولوا فوالا راه عندنا ان بروبليم اللي تكون غير ولكن باش تكونفيرمي خصك دير ان تيست. اوكي صافي شكرا. Ok? Donc, alors on a... Donc voilà, voilà les deux tests qu'on a en multicollinéarité. J'ai dit qu'on a deux autres tests. Juste dire les tests rien. Les HOMA, le test de Weiff et le test de la tolérance. Le test Weiff et le test de la tolérance. Alors, comment calculer de la tolérance et comment calculer de le Weiff ياك؟ Comment calculer de la tolérance نحاولوا نديروه بالعجلة. Donc, comment calculer le Weiff, comment calculer la tolérance et comment interpréter les deux sorties. يعني فاش تحسبوا كيفاش interpréter. Alors, supposons qu'on a le modèle suivant. Donc, on a Y1 expliqué, pardon, Y sans Y1. Donc, Y expliqué par X1 X2 et X3. Je sais pas, j'ai un problème là. Ok. Donc X1, X2 et X3. Ok. Alors, je vais vous poser la question, comment vous allez détecter de la multicollinéarité par un test de Weiff et de tolérance. Avec, et sachant que vous savez que la tolérance, le coefficient de la tolérance, je sais pas quel est le problème de là. La tolérance est égale à 1 moins R au carré de G. Voilà, on va voir je me R au carré de G. Et le Weiff, variance inflation factor. Weiff est égal à 1 sur la tolérance. C'est-à-dire, باش نديرو هذا لو تيست خصني نحسب لا توليرونس. Une fois نحسب لا توليرونس نقدر ندير le Weiff. Voilà. Donc, on a les deux valeurs ديالهم. Par la suite, on a donc la tolérance est égale à 1 moins R au carré de G.
الوغ انا شنو هو لو بروبليم كو جو في ديتيكتي؟ هو لو بروبليم اللي تكون اريتي، يعني غنحيد ايكغيك من لاناليز، كتبقاو لي غير لي زيكس. سا مارش. هاد ار او كاري دو جي بور شاك فاريابل، في كل فاريابل كنحسبوا اون توليرونس اي ان فايف كل اكس 1، يعني غنحسبوا لا توليرونس دو اكس 1 اي لو فايف دو اكس 1. اكس 2 غنحسبوا لا توليرونس دو اكس 2 اكسيتيرا اكسيتيرا حتى اكس 3. سا مارش. Alors, la tolérance, à cet exemple de x1, donc on a l'exemple de x1, la tolérance de x1, هي 1 moins r au carré de g. شنو هي r au carré de g؟ هي le coefficient de détermination de le modèle. Comment? C'est x1 égale, donc expliquer bêta 0 plus bêta 1, donc expliquer x2 plus bêta 3 ou la bêta 2 x3. Voilà. Donc x1 expliquer le reste des variables explicatives. Donc هنا غنجي غناخد le coefficient de détermination r au carré 1, c'est-à-dire pour la variable x1 r au carré x1. Donc la tolérance في هاد le cas, la tolérance كتساوي 1 moins r au carré de x1. 1 moins r au carré de x1. Ça marche? Après le VAIF est égal à 1 sur la tolérance, c'est-à-dire 1 sur 1 moins r carré. Ok? Alors, un autre exemple pour x2. كيفاش غديروا تحسبوا ديال x2؟ دونك اول حاجه اول ايطاب غتريغريسي x2 علاش y x1 x3 ياك غناخدو r au carré le coefficient de détermination de هاد لو موديل. لا توليرونس كتساوي 1 ناقص r au carré de x2. Le VAIF كيساوي 1 على la tolérance. Vous êtes d'accord? مزيان؟ هذاك التوليرونس دايما كيكون لا فيريكو دايما كيكون انفيريور ا 4 بالنسبه للوبسيرفاسيون اللي كان لوبسيرفاسيون الاخرى قال لك ديما ابروش يعني في فيريغول ا ولا كيكون قريب لواحد. Oui. هي l'interprétation كتقول si une tolérance il كانت la tolérance ياك une tolérance inférieure à 0,2 يعني la tolérance il كانت inférieure à 0,2 كاين اللي كان interprété par rapport à 0,2 كاين اللي كيكون يعني شويه كما كنقولوا قرماش خصو interprété par rapport à 0,1. المهم على حسب إذا كانت هاد لا توليرونس انفيريور à 0,2 ولا انفيريور à 0,1 او لا. الانترفال تقريبا 0.3 هادشي اللي عطاه هو. وي افيكتيفمون على حسب كل واحد والانتربريتاسيون ديالو، مي كتلعب ما بين 0.2 0.1 0.3. Ça marche. Donc avec un VAIF donc de supérieur à 5 ياك هاد لي دو اصلا هاد لي دو كيكونوا جو ديغي كومبليمونتير، يعني الا كان خرج لك التوليرونس انفيريور à 0,2 راه ديريكتومون ماشي سوبيريور نو supérieur à 5. الا كان هاد لو كا كنقولوا بلي عندنا ان بروبليم دو ميتونياريتي، عندنا ان بروبليم، عندنا اون ميتونياريتي. باغ كونطخ لانفيرس نو ميتونياريتي. دابا شنو هو لافونتاج ديال هاد لو تيست بارابور او تيست ديال فاراري جلوبال؟
لو تيست ديال فارغ جلوبال كيعطيك فوالا ها هي الميتوكوليناريتي، ولكن ما كيعطيكش شنو هو الفاريابل اللي كيعطيك لو بروبليم دو ميتوكوليناريتي. باغ كونطخ هذا كيتحسب في كل فاريابل بارابور ا كل فاريابل، يعني كيعطيك السورتي ديال كل فاريابل. دونك سيسيفي انك تشوف لا سورتي وغتعرف ها هو الفاريابل مثلا اكس 1 عنده فايف كبر من 5، اكس 3 ولا اكس 4 عنده فايف كبر من 5، دونك خصني نحيدهم من الموديل، هما اللي دايرين لي بروبليم دو ميتوكوليناريتي. صافي كومبري. C'est-à-dire le vaif كيدرس فاريابل بار فاريابل، ولكن لو فارغ جلوبال كيدرس لو موديل في لونسومبل ديالو. تدرس واحد البروسونتاج ديال الفاريابل يكسبليكي المهم البروسونتاج ديال واحد لو فاريابل يكسبليكي نو اكسبليكي باغ دي زوتر فاريابل. J'ai pas compris صراحة. هذا ديفينيسيون عطاه لينا. المهم انا هادشي اللي عقلت عليه. غير ممكن غير تعاودي حيت ما سمعتكش مزيان. وقال لك هذا هو عباره عن واحد البروسونتاج ديال واحد الفاريابل اكسبليكاتيف ياك نو اكسبليكي باغ لي زوتر فاريابل. Oui, effectivement. يعني la contribution ديال هاد la variable explicative sans prendre en considération le pourcentage ديالو, sans prendre en considération هاد l'effet ديال les autres variables. Effectivement, راه c'est tout à fait logique. نهضر على دو ريزون باش هذا كاين لابسونس ديال فاريابل اكسبليكاتيف سينيفيكاتيف، ولا ريزون الثانيه هي لا موفيس سبيسيفيكاتيف ديال الموديل. La spécification ou l'absence, يعني l'omission d'une variable. Effectivement. Tout à fait d'accord. دابا هاد ديفينيسيون عطيتهم لان غادي تحطوا في ليكزام. Oui, merci pour le partage. في l'informatique, ce n'est pas en économie. يعني في الانفورماتيك. Merci. Bien, donc on passe. Donc on a, wesh s'il vous plaît, wesh les tests, les 3 tests مزيانين واضحين. Ouais, j'espère. Alors d'abord, comment remédier à la ميتونياريتي؟ يعني كيفاش نكوريجيها؟ Ça marche. كيفاش نقدروا نكوريجيو un problème de métacolinéarité? Alors, première solution, l'augmentation de la taille de l'échantillon. L'augmentation de la taille de l'échantillon. Mais la solution, elle est conditionnelle. Je n'ai la condition. À condition que l'ajout les observations diffèrent significativement de celles figurées déjà dans le modèle. Vous avez compris? يعني غنأوغمونتي لا تاي ديال ليشونتيون. كانت عندي ان كتساوي 20 غنردها 40. دونك جي اجوتي 20 اوبزرفاسيون. ça marche. زدت 20 اوبزرفاسيون. هاد لا سوليسيون هادي ما غتكون افيكاس، يعني ما غاديش تكون افيكاس الا في واحد لوكا. شنو هو هاد لوكا؟ الا هاديك 20 اوبزرفاسيون اللي زدت باش ولا لو موديل اون جلوبال 40 مختلفين على ديجا على 20 اللي ديجا كانت عندي. صافي كومبري؟ يعني خص لي زوبزرفاسيون اللي غنزيد، يعني لاجو ديال لي زوبزرفاسيون اجوتي خصهم يكونوا ديفيرونت على لي زوبزرفاسيون ديجا فيغوري في لو موديل. sinon الا كانوا لي زوبزرفاسيون اجوتي يعني généralement indifférents, يعني sont les mêmes que celles déjà figurées dans le modèle, on aura, je dirais, une recondition de la métacolinéarité. يعني كنزيدوا la métacolinéarité, ce n'est pas ماشي كنصحوها.
إلا ممكن تعاود ما فهمتش أنا اللي كتزيد لا طاي ديال لي شونطيون ما فهمتش. Ok. Alors j'ai dit que parmi les solutions de la multicollinéarité, il y a l'augmentation de la taille d'échantillon, c'est-à-dire l'augmentation de n. Bien. Supposons que la période T1, j'ai estimé un modèle. La période T1, j'ai estimé un modèle où quand n égale à 5. وكان عندي هاد لي فاريابل y x1 x2 وهادو هما لوبزيرفاسيون 2 1 2 4 3 4 0 moins 1 0. Pardon, ça fait كان عندي في le premier T كانوا عندي غير 3 n égale à 3. Voilà, ديال la base de données. Ça marche. كان عندي n égale à 3. Après, لقيت un problème de collinéarité. عندي un problème de collinéarité. ou après تلاقي فوالا يعني مثلا سيميتي ان موديل اكسيتيرا تلاقيتي واحد لو كوليك قال لك راه باغمي لي سوليسيون تقدر اوغمونتي هاد لا تاي ديشونتيون كتقول ليه اوكي دونك انت عوض ما تاخذ 3 ديال لي زانديفيدو ولا 3 ديال لي بيريود غتجي غتاخذ 5 دونك فوالا في تي 2 ياك ان ايغالا 5 ستادير شحال زدتي من اوبزيرفاسيون جوج. زدنا جوج دونك فاش زاد هاد لي زوبزيرفاسيون زاد هاد جوج هما هادو مثلا فوالا دونك جيت 2 1 2 4 3 4 الوغ هنا فاش عاود اسيما لو موديل في ان ايغال 5 لقى بلي واخا زاد هاد لي deux observations باقي عنده un problème de multicollinéarité. Par contre, le problème de multicollinéarité كبر. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement هاد les observations اللي زاد le sens ديال الديريكسيون ديالهم ديجا كاين عندنا هو هذا. يعني الشكل ديال لي زوبزيرفاسيون اللي زاد ديجا كاين عندنا ديجا هو اللي عطانا ان بروبليم ديال كولينياريتي صديق باش هاد لا سوليسيون تكون افيكاس خصك تزيد دي زوبزيرفاسيون اللي يكونوا ديفيرونت على لي زوبزيرفاسيون ديجا فيغوري في لو موديل انيسيال. Vous avez compris? Oui. Voilà, c'est la première solution. Deuxième solution, la ridge regression. Donc voilà la régression rigide. Ça marche. La régression rigide, il s'agit d'une transformation matricielle. Yani qu'on transforme la matrice x', x. Le problème, yani parmi les conséquences d'une multicollinéarité, que x', x, qu'est-ce qu'on une matrice non inversible. Yani x', x moins 1, il est impossible. Et mais que je sais pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'intérieur de la matrice, il faut faire quelque chose. يعني خصك تدير des transformations. Ça marche? هاد les transformations شنو هما؟ Ils ont proposé de choisir la constante, l'élément C. Après, essayer d'ajouter l'élément C l'ensemble, le diagonal d'L x', x. Alors la question qui se pose, qui fait que je vais diagonale. Donc tout simplement, rendez-vous. Donc on a x', x. ياك هذه هي لا ماتريس كيفاش غندير باش نزيد هاد السي في لو دياغونال ديال كل اليمون سامبلومون غتخصني اون اوتر ماتريس اللي غتكون بلا ميم ديمونسيون يعني كانت هذه 4 4 خص لا ماتريس حتى هي تكون بوردر 4 4 فوالا يعني حتى هي خصها تكون بوردر 4 4 هاد لا ماتريس هي اون ماتريس ايدونتيتي دونك اي ايدونتيتي ça marche fois
هاد l'élément C. Vous avez compris? Donc voilà, c'est la deuxième solution. Donc la régression est une réponse purement numérique, c'est-à-dire il s'agit d'une transformation matricielle, c'est-à-dire transformer la matrice exprime x en exprime x plus cl. D'où c est une constante choisie arbitrairement. Donc voilà, en augmentant les valeurs de la première diagonale, réduit les effets numériques, c'est-à-dire réduit la multilinéarité. C'est-à-dire il a les valeurs qui sont le diagonal de la matrice, c'est comme ça, on a inversif, c'est-à-dire le risque de la multilinéarité il est réduit, يعني نقصنا le risque de multilinéarité. ولكن le problème de la solution شنو هو comment choisir هاد la constante. كيفاش غنختارها؟ Et en plus, il sera ajouté l'ensemble des observations. Ça marche. Le truc finkein que z pour x1 le premier, pour x2 le deuxième, etc. jusqu'à xk. يعني كتعطينا هذيك la différenciation ما بين les observations في quelque sorte. Ça marche. Donc voilà, c'est une solution reste théorique. Pourquoi? J'ai dit comment arbitrairement qui va je la constante. C'est le problème de la solution. Donc deuxième solution, il s'agit d'une transformation matricielle, c'est-à-dire d'ajouter la matrice x', qui est normalement à l'origine n'est pas inversible, ajouter la constante multipliée par une matrice identité, matrice diagonale identité. Ça marche. Finalement, donc on a la troisième solution. أنا درت un test de Vive ولا درت un test de tolérance ولقيت que x1 و x4 هما اللي عطاوني un problème de multicollinéarité. Tout simplement عندي une solution اللي هي très claire. علاش غنكاسي لا تيت ديالي مع دي solutions اللي هما tout simplement il s'agit d'effacer هادوك لي سيري. هادوك لي سيري اللي عاطيني هاد لو بروبليم دو collinéarité اللي هما x1 x4 غنمسحهم وغنخدم غير ب x2 x3. Vous avez compris. Donc هذه هي la solution la plus simple. وجي تمسحها كاملين. Tu dois يعني تمسحها بجوج. Oui effectivement. Donc عندنا un problème. عندنا un problème de multicollinéarité. كدير un test Vive. Le Vive كيعطيك multicollinéarité par variable. يعني كل variable ها هو واش هو لي problème de multicollinéarité oui ou pas. Donc il a qu'un le Vive ديالو supérieur à 5. غتمسحو. هنا il y a un autre problème. شنو هو؟ Supposons تخدم على la question des dépenses publiques ou la croissance. Ou le critique que les dépenses publiques, variable explicative de PIB, هو اللي عطاك un problème de multicollinéarité. وغتجي تقول لي مسح les dépenses publiques. Par contre, انت في le mémoire ديالك ولا في le travail ديالك كامل خدام على les dépenses publiques غتجي تمسحو pour remédier واحد le problème de multicollinéarité. Voilà, là c'est un problème. يعني فاش كطيح في une variable اللي هو la variable d'intérêt ديال le sujet واش فريمون خصني نمسح هاد لا فاريابل. الا مسحتي راه ما زعما شنو باغي توصل. فهمتيني؟ دونك فوالا هذا هو لو بروبليم. دونك هنايا كاينين d'autres méthodes اللي نقدروا نستعملوا pour la multicollinéarité يعني بلا ما نيفاسي بلا ما ندير لا ريغريسيون بلا ما اوغمونتي لا تاي ديشانتيون. نعطيكم اون ميثود تكنيك اللي كنستعمل يعني في لا رياليتي هي لا بي سي ار. دونك بارسيال principal composant régression. Donc la régression aux composantes principales en français. La régression aux composantes principales, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc عندنا أربعة ديال لي variables اللي كيشكلوا لنا un problème de collinéarité. Je peux tout simplement à travers واحد la méthode كتسمى بلا CP analyse composante principale نقدر tout simplement بهاد la méthode نخرج une composante من les trois variables اللي كيشكلوا لنا un problème de collinéarité وندخل هاد la composante comme variable explicative vu que la composante n'est pas corrélée avec les autres. كتاب السي محمد. Non, هادي c'est autre chose. هادي راه بارك عليكم هادشي. غير كتب باش نفهموا هاد القضيه الاخرى هاد الحاله الاخرى. اوكي دابا supposons le problème اللي قلت لكم قبيله شنو هو y le PIB مثلا expliqué les dépenses publiques totales plus les dépenses publiques de la santé مثلا plus les dépenses publiques de l'éducation plus مثلا les dépenses publiques مثلا en termes de militaires plus l'investissement plus l'ouverture l'openness etc.
فوالا هذا هو لو موديل. ابخي لقيتي بلي هاد لي فاريابل عطاوك ان بروبليم دو ميتونياريتي. ولكن اشنا هو لو بروبليم؟ كنت في هاد لو موديل باغي تريتي اون بروبليماتيك دو لامباكت دي ديبونس بوبليك سور لا كروسونس. هنايا سوني با زعما سوني با زعما ماشي ايفيدون انك تجي تمسح هاد لي فاريابل. فينالمون شنو غيبقاو لك؟ غيبقى لك واحد منهم افيك مثلا الا خليتي واحد مع الانفستيسمون لوبينيس، سينو غتمسحهم كاملين وغتخدم بالانفستيسمون لوبينيس. سي اور بروبليماتيك اللي انت خدام عليها. Ça marche. Donc, il y a d'autres méthodes que j'ai dit, à savoir la méthode de PCR. PCR. En français, la RCP, c'est-à-dire la régression en composante principale. La régression en composante principale. Normalement, dans l'analyse des données, on a la méthode qui s'appelle la CP. Donc, analyse en composante principale. Je ne sais pas où je suis derrière comme monsieur là. Donc x1, x2, donc on a deux composantes. Les composantes qui sont corrélées avec les variables. مع les variables اللي عندنا في هاد سميتو في هاد لو موديل. دونك انا شنو غندير؟ غندير اترافير اون ميثود اس سي بي. غنحسب واحد لا كومبوزونت على هاد لي 4 فاريابل اكسبليكاتيف وغنسميها مثلا سي بي 1، وهي مجموعين فيها كاع لي زانفورماسيون اللي متعلقين بلي ديبونس بوبليك توتال اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك بحال انديس، بحال فاريابل، بحال كريت اون اوتر فاريابل بازي على هاد لي 4 فاريابل. وغنجي tout simplement y expliquer بهاد لا composante مثلا PC1 plus l'investissement plus l'openness, l'ouverture. Voilà. هادي c'est une méthode يعني utilisée كتسمى بلا méthode RCP ou la PCR, la régression en composante principale. صافي. وفي لا بليبار دي طون اش كنديرو كنمسحو اون فاريابل. يعني مثلا عندي ان بروبليم، يعني عندي هاد لي 4 نقدر ما نمسحهمش كاملين، غنمسح هادو بويسكو هادو سو سون انكلو في لي ديبونس توتال وغنخلي لي ديبونس بوبليك توتال سامبلومون. يعني كاينين دي ميثود اللي هما بلو زعما بلو سامبل سا مارش. فوالا. Alors d'abord, j'ai dit d'abord comment choisir un modèle qui est optimal, c'est-à-dire à travers des méthodes ou des procédures كيفاش نختاروا واحد لو موديل اللي غيكون اوبتيمال سون يعني نقدر من عندي كا فاريابل اكسبليكاتيف كيفاش نبقى ندخل لي فاريابل اكسبليكاتيف بلا ما نطيح في ان بروبليم دو ميتونياريتي، يعني بلا ما نطيح في هاد الغوميدي لا ميتونياريتي لي سوليوشن لي كونسيكونس اكسيتيرا. Ça marche. Donc voilà, en utilisant les méthodes devant vous, la méthode des régressions possibles, backward, forward, stepwise, ou bien la méthode pas à pas. Ok, on va expliquer chaque méthode d'une façon particulière. Voilà, donc alors on commence la méthode des régressions possibles. La méthode هي la méthode effectuée par les logiciels normalement. شنو هي la logique de la méthode simplement que un modèle le logiciel كيحسب لنا هاد les deux statistiques, les deux valeurs اللي هما la valeur ديال A cake
ou la valeur de Schwartz. Donc, de deux auteurs, Aka et Schwartz. Donc, on a les deux valeurs. Donc, on dit qu'un modèle est optimal, يعني le modèle il est optimal s'il minimise, il est qui minimiser les deux critères de la et Schwartz. يعني باش ما كانوا les valeurs ديال la ou ديال Schwartz صغار باش ما كنقولوا بلي le modèle il est optimal. تقدروا تحسبوهم بيديكم. Donc, la est égale à ln de la somme k résiduelle sur n plus 2k sur n. Par contre, Schwartz est égal à ln de 100k résiduel sur n plus k ln n sur n. Voilà les deux statistiques de la et Schwartz. C'est-à-dire comment, à travers une méthode une méthode de toutes les régressions possibles, on peut estimer, pour avoir avec le modèle optimal. Donc d'abord, la procédure, c'est comment? Qui va dire le travail? Je ne sais pas, pour Boni, qu'il y a une application à la méthode. بلا ما نبدا نكتب عاوتاني ouvrage. Voilà toutes les régressions possibles. Voilà. Alors l'application, qu'est-ce que c'est comme l'écran? Oui, باينة. Alors j'ai dit l'application de la première méthode de toutes les régressions possibles. Donc la méthode, elle est basée sur les variables explicatives aux régressions 2k, 2 à la puissance k moins 1 fois. Ça marche, يعني غنديرو شحال من modèle جوج à la puissance k moins 1 modèle. Ça marche. يعني الا كانوا عندنا 4 ديال لي فاريابل اكسبليسيتيف في واحد لو موديل شحال غنستيميو من موديل 15 لو موديل. Ça marche. ومن هاد 15 لو موديل غنقلبوا على لو موديل اللي كيمينيميزي هذوك لي كريتير ديال لاكايك وديال شوارز. Tout simplement. Ça marche. Donc voilà la procédure شنو هي. Donc premièrement هنا جا ريغريسا دونك خدا فاريابل اكسبليكاتيف اللي هو x1 avec y. ياك دونك وجا خدا R au carré, le coefficient de détermination, AKX ou Schwartz. هما هاد لي فالور اللي كاينين تحت من هاد الدينوميناسيون. اوكي ابري في لو موديل 2 عوض انه يكسبليك يعني يدخل غير x1 دخل سيت فواسي y مع x2 وخدا لي فالور ديال R carré, critère AKX ou Schwartz, etc. ابري في لو موديل 3 خدا x3 après خدا x4 donc في كل موديل كياخد r au carré AKX Schwartz. après في لو موديل 5 donc انتقلنا كانوا عندنا موديل avec موديل دو ريغريسيون سامبل جينا لموديل ريغريسيون مولتيبل donc زدنا ولينا كنريغريسيو بدو فاريابل. donc premièrement ريغريسا x1 avec x2 مع لا y. Ça marche. Donc هنا هادو هما لي فالور ديال لي كريتير AKX و Schwartz ديالهم. après x1 x3 x1 x4 x2 x3 x2 x4 x3 x4 etc. donc تكمل لي ريغريسيون بوسيبل اسمح avec لي x2. محمد واحد oui اسمح لي واحد المداخله مرحبا. اسمحوا لي بعدا دابا انت تعمقتي مزيان في هذا الشيء هو مزيان بالنسبه اللي غادي يتبع الماستر وهذا ولكن بالنسبه ليكزام والكور ديال البروف راه ما دخلتش في هاد لي ديتاي بزاف كاملين راه دو تيست اللي خدم بهم هو تيست دو وايت والتيست دو واتسون ما عرفتش نديرو واتسون. هادو جوج اللي خدم بهم بزاف. ايوا كون كنتو قلتوا لي هاش ندير معنا في الكور وغنعاود ندير معكم داكشي ديريكتومون تجي حاجه اخرى. لا انا غير ما بغيتش انا شتي خدام وقلت انا ربما الدراري هما اللي بغاو باش يتعمقوا في هذا الشيء ماشي اللي دخلتي فيه هاد لي ديتاي بزاف. هو لي تيست راه داز غير بحال مرورا كاين قال لك زعما الا بغيتي تقراوهم
يعني على حسب الماستر ولا اللي بغى يتعمق في هادشي، ولكن بالنسبه للإكزام راه الكور راه باين. Ok. Donc finalement, vous voulez نكملوا ولا aller directement droit au but؟ انا j'ai pas de problème زعما. ميرسي نجاة، شو كنا كملنا سي محمد الله يحفظك. غير ما تكونش une sorte de confusion ما بيناتكم يعني j'ai pas de problème. لا انا غير بغيت نشرح للدراري الطلبه اشنو كاين. اه كاين شي واحد دابا يلاه فاهم سميتو غادي يقول لك وهادشي كثير عليا ولا. اه oui بغيت oui. غير نوضح بان Non non. هادشي راه ماشي ليكزام، هادشي غير اللي باغي يفهم، Effectivement. Ouais. باغي يتعمق في الايكونومي. صافي واضحة l'idée ديال مدام نجاس. Ok. Donc j'ai dit le modèle 2, le modèle pardon le modèle 5, donc M5 elle a estimé ou elle a régressé x1 x2 يعني deux variables. ننتقل من une variable deux variables x1 x2 x1 x3 x1 كاع les régressions possibles avec deux variables explicatives دارهم. وفي كل ريغريسيون كياخذ r carré AKX Schwarz etc tel m10. Après داز m داز trois variables explicatives x1 x2 x3 x1 x2 x4 x1 x3 x4 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4. Ça marche? Donc voilà, هذا هو لو موديل فينال هو M15. M15 هو اللي فيه كاع لي فاريابل x1 حتى x4. Ça marche. Donc après دابا لا بروسيدور شنو هي؟ شنو كيقول لنا لو تيست؟ هاد لو تيست ديال اكايك شوارز سامبلومون كيقول لك غتمشي لو موديل اللي كيمينيميزي هاد لي كريتير، يعني غتمشي غتقلب على لي فالور مينيمال ديال هاد لو كريتير ديال اكايك وشوارز تو سامبلومون، وغتاخد هذاك لو موديل هو لو موديل اوبتيمال اللي ما فيهش ان بروبليم بميتونياريتي. دونك الا لاحظتوا معايا عندنا هنايا في M2 موان 0,119 ابخي عندنا دي فالور اللي هما كبار صغار كتر دونك موان 2,4 moins 2,4 je pense que غناخدو le modèle M15 mais pardon on a le modèle M13 إلا لاحظتوه معايا M13 فيه moins 2,59 و moins 2,46 M13 يعني فيه X1 X3 X4 X1 X3 X4 ok. Voilà, je pense que le modèle à retenir هنا هو M13. Voilà M13 يعني حيتاش les valeurs ديال لا كيكو شوارز المينيمال في كاع لي موديل هو M13. On va voir la correction. Donc voilà, parmi les 6 équations restantes, on sélectionne celle dont le critère de la Cauchy-Schwarz est le plus petit, d'où M13. C'est-à-dire le choix des variables x1, x3, x4. Donc voilà, d'abord, الا مشيتي تيستيتي لا ميتوكونيناريتي في هذا لو موديل ام 13 ما غاديش تلقاها تو سامبلومون حيتاش باش تلقى هذاك باش استيما هذاك لو موديل تبع واحد لا بروسيدور وهاد لا بروسيدور سميتها تو لي ريغريسيون بوسيبل en se basant sur les critères de la Cauchy-Schwarz. Signifie quoi en termes de réflexion? Signifie tout simplement فاش غتستيمي un modèle sur eView sur n'importe quel logiciel كيعطيك واحد السورتي. شنو هي هاد لا سورتي؟ هي لو كريتير ديال لا كيكو-شوارز. الا لقيتي بلي هذوك لي فالور ديال الكريتير دو لا كيكو-شوارز بوزيتيف لقيتيهم مثلا في 140 ولا نيمبورت كوا دونك غتقول مع راسك واه عندي ان بروبليم ضروري غيكون عندي ان بروبليم في هذا لو موديل بويسكو علاش حيت عندي هذوك لي كريتير ديال لا كيكو-شوارز كبار. Ça marche. الا ما كان ان بروبليم دوك غيكون بروبليم ميتكونياريتي. فوالا هذا هو ا retenir من la première procédure. Deuxième procédure. J'espère que هذه واضحة يعني tous les régressions possibles يعني la première procédure واضحة. C'est bien? واش فهمتوا؟ صراحة لبس صراحة انسى باش نشرحوها ان بوتي سامبل. عندنا إيكغيك
y ياك expliqué ب x1 x2 x3 x4. Ça marche. Donc, ربعة ديال لي فاريابل x pas plus. x1 x2 x3 x4. Après, قلت لك اول كيسيون شحال من موديل تقدر تيستيمي من هاد لي فاريابل اللي عندك ا كونديسيون ان y تبقى دائما فاريابل x ا اكسبليكي. شحال من موديل تقدر تيستيمي يعني موديل افيك اون سول فاريابل دو فاريابل 3 فاريابل 4 ديال لي فاريابل. بيان سور 4 ديال لي فاريابل عندك واحد موديل واحد اللي هو هذا. باغ كونطخ لو ريست 3 فاريابل يعني واش غتختار x1 ولا x4 ولا x2 اكسيتيرا. 2 فاريابل واش x1 ولا x2 ولا x3 x4. اون سول فاريابل واش x1 ولا x2 بوحدو ولا x3 بوحدو اكسيتيرا. هادو كيتسموا بلي ريغريسيون بوسيبل. كيفاش تقدر تحسب لو نومبر ديال لي موديل اللي تقدر تيستيمي من هاد لي فاريابل اللي عندك. تنستعملوا هاد ليكواسيون 2 على بويسونس k بلس 1. شحال عندنا من فاريابل؟ 4. جوج على بويسونس 4 بلس 1 شحال تعطينا؟ دونك 2 على بويسونس 2 تعطينا 8. N'est-ce pas? Pardon, mais c'est plus, moins. Donc, 2k, 2 à la puissance k moins 1. 17 السي محمد. 17. يعني هذيك كتعطيك 16 بلس 1. Non, pas واش ça. موان هذيك ولا Moins. أنا غلطت. Moins. تعطيك 15. 15. فوالا تعطينا 15. دونك شحال من موديل نقدر نستيمي من هاد لي 3 فاريابل؟ 15 الموديل. اشنو هما 15 الموديل؟ نقدر نريغريسي y مع x1، نقدر نريغريسي y مع x2، ابخي مع x3 اكسيتيرا، x1 x2 x2 x3 اكسيتيرا. هادشي اللي دار. في كل موديل غتريغريسي غتاخد الاربعه ديال غتاخد 3 ديال الحوايج. شنو هما؟ r au carré le coefficient de détermination ديال لو موديل ديال y x1 ديال y x2 اكسيتيرا اكسيتيرا. غتاخد لو كريتير ديال لاكايك وغتاخد لو كريتير ديال شوورز. صافي. في كل موديل اشنا هو دابا لا كيسيون اللي غتطرح عليا كيفاش غنعرف لو موديل اللي هو اوبتيمال. باش غنعرف لو موديل اللي هو اوبتيمال كنقول لك غتمشي غتقلب على لي فالور ديال لاكايك وديال شوورز لي بلو مينيمال. واش هاد الجوج موديلات كيساعدونا باش نميزو دوك لي موديل الاخرين اللي درتي قبيل ديال x1 x2 x3؟ ايفيكتيفمون هذا هو الاوبجيكتيف ديالهم. يعني هنا كطرح سؤال واش عندك طابلو فيه 15 موديل كيفاش غدير تختار لو موديل اللي هو اوبتيمال؟ هذا هو السؤال تو سامبلومون. دونك انا شنو درت؟ جيت لهاد لي دو كولون ديال كريتير اكايك وشوورز وبديت كنقلب على لو موديل اللي فيه هاد لي فالور ديال اكايك وشوورز صغار. تو سامبلومون هو لو موديل M13 هو هذا. كاينه حاله اخرى السي محمد حتى ديال ستودنت الا كانت كبيره يعني تنقلبوا على تيت ستودنت. ايفيكتيفمون حيت اصلا باش تكون اخ او كاري كبيره خص تي ستودنت يعني لي فاريابل يكونوا سينيفيكاتيف. سا مارش. دو تي دو ستودنت كبيره علاش؟ حيتاش لا فاريونس ديال لو كوفيسيون صغيره و لا فاريونس صغيره ديال لو كوفيسيون سي اون كونسيكونس بوزيتيف سي اون كونسيكونس ولا واحد لو سين بوزيتيف ديال لو نون اكزيستونس ديال لا ميتوكولينياريتي. لا عقلتو لي كونسيكونس ديال ميتوكولينياريتي اون فاريونس امبورطونت ديال لو كوفيسيون سيتادير الا كان لو كونترير يعني ما عنديش ميتوكولينياريتي. Donc voilà, c'est la première procédure. Les cas toutes les régressions possibles. Ou après, les critères à quelque chose, je cherche les valeurs les minimales des deux critères pour avoir un modèle. Donc d'abord, il a dit que y expliqué x1, x3, x4. Je vois la variable qui a un problème de linéarité. دونك شنو هو الفاريابل اللي ما كاينش في هذا الموديل وكون كان غيعطيني ان بروبليم تكون يغيتي هو x2 x2 ايفيكتيفمون هو x2. سيتادير انا دابا غتسولوني شنو هو لانتيري ديال هذا الشيء. لانتيري ديال هذا الشيء شنو هو؟
عوض انك تقسمي انت الموديل كامل في x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 وغتجي غتيستي لا سينيكاتيفيتي ديال كل واحد فينالمون غتقلب غدير ان تيست فارابي جلوبال فايف اكسيتيرا باش دير ان تيست دو ميتكولاريتي اكسيتيرا تقدر تتبع هاد لا بروسيدور غتحنيش في لو موديل اللي هو اوبتيمال ما فيه لا ميتكولاريتي لا والو. بيان نجيو نشوفوا لو موديل جلوبال لو موديل اللي فيه x1 x3 x4 الا لاحظتوا معايا. دونك شنو قلنا x2 هو اللي عطانا ان بروبليم ميتكولاريتي الا لاحظتوا x2 تي دو سود ديال شحال كتساوي 0.3. شنو قلنا قبيله لي كونسيكونس دو ميتكولاريتي لو تي دو سودن ديمينو علاش حيت لا فاريونس اوغمونت دونك لو x2 et la présence de x2 غتعطينا un problème de multicollinéarité. La présence de x2 غتعطينا un problème de multicollinéarité. C'est-à-dire il y a qu'un x2 corrélé positivement fortement مع x3 و x1 راه ما غاديش نحتاج نمسحهم كاملين نقدر نمسح غير هذاك اللي كوريلي هذاك الاصل اللي هو x2 وغيبقى ا كونديسيون ولكن خاص x1 و x3 ما يكونوش كوريلي. بيان سور يعني انا x2 الا كان كوريلي مع x1 x3 نقدر نمسح x2 وغيبقاو ليا لو موديل ديريكتومون يعني لو موديل اللي جلوبالمون يعني سينيكاتيف و اللي نورمال اوترون. مزيان سي الحسين مزيان. وي صافا. Deuxième procédure backward forward back en anglais يعني c'est-à-dire quoi يعني نبقى نرجع للور. Donc signifie quoi signifier que في la première étape يعني backward elimination نبقى نرجع للور on éliminer نبقى نرجع للور on éliminer. Donc غنقسمي لو موديل avec k variable يعني غنقسمي لو موديل x1 x2 x3 x4 ياك و après غنبدا نإليميني فاريابل بفاريابل. دونك هذا هو لو باكورد إليمينيشن. هذه اللي تري سامبل. بروميير ايتاب فيها دوز ايتاب. On estime le modèle complet à cas variable explicatif. Deuxième étape, on élimine de proche en proche, يعني مرة étape par étape, les variables explicatives dont les T de student sont en dessous de seuil critique. Donc هنا يعني les variables اللي ماشي significatives partiellement. هنايا ا غوتونيغ شنو هي البروبليم ديال هاد سميتو غتقسمي ا موديل فيه 5 ديال لي فاريابل اكسبليكاتيف x1 حتى x5 ياك ولقيتي كو x1 و x2 ماشي سينيفيكاتيف بجوج بهم ماشي سينيفيكاتيف ولكن كاين واحد لو دوغري دو سينيفيكاتيفيتي يعني لقيت باللي ان x1 ماشي سينيفيكاتيف اكثر من x2. دونك شنو غدير هنايا ما غاديش نمسحهم بجوج غتحيد x1 وغتخلي x2 غتعاود تقسمي لو موديل وغتشوف واش x2 غيرجع سينيفيكاتيف ولا لا حيتاش ممكن ان ليفي دون فاريابل باس باغ اون اوتر سيتادير الا حيدتي هذاك x1 x2 غيطلع سينيفيكاتيف. زافي كومبري. باغ كونطخ هنا الا حيدتيهم تقدر تاليميني تقدر تهبط ار او كاري وتاليميني واحد ليفي ولا واحد لانفورماسيون اللي كانت نورمالمون غتكون في لو موديل. سي بيان. دونك هنا داكشي علاش قالك دو بروش اون بروش سادي غتحيد واحد بواحد. دونك بيان سور لو تي دو سودنت مثلا ديال x1 كتساوي 0.2 و تي دو سودنت ديال x2 كتساوي 0.3 شنو هو اللي غتاليميني شنو هو اللي عنده التي صغيره بزاف هو x1. دونك في لا بروميير ايتاب غتحيد x1 هو الاول غتقسمي لو موديل وفي x2 الا كان x2 نون سينيفيكاتيف غتحيدو غتقسمي لو موديل المره الثالثه اكسيتيرا. دونك هذه كتسمى بلا ميثود دو باكورد اليمينيشن. هادير كنقسمي لو موديل جلوبال اي ابري كنحيد لي موديل اللي هما نون سينيفيكاتيف. دونك نرجعوا ليكزامبل. دونك الا مشينا بهاد باكورد شنو هو لو موديل اللي غنقسمي هو ام15 وين 15 متفقين معايا ولا متفقينش معايا؟ دونك الا مشينا بلا ميثود دو باكورد اشنا هو لو موديل اللي غنقسميو هو ام15. علاش؟ حيت فيها 4 ديال لي فاريابل اكسبليكاتيف مع y في كاع لي فاريابل اكسبليكاتيف مع y signifie quoi après j'ai le t de student ديال x2 n'est pas significatif donc je vais éliminer x2 c'est-à-dire غناخذ x1 x3 x4 وغنرجع ل m13 اللي هو في x1 x3 x4 وغنلقى بلي لي كريتير ديال لاكاي وشورز فيه يعني ils sont minimal. Donc voilà هذا هو la procédure ديال backward. Après on a la deuxième procédure la troisième procédure et la procédure de forward, backward
forward backward elimination c'est-à-dire كنقسم le global وكنإليميني étape par étape دابا forward regression يعني l'intégration يعني غنبقى ندخل واحد بواحد دونك في لا بروميير ايتاب غنريغريسي اكس 1 مع y مع اكس 1 غنشوف اكس 1 واش سينيكاتيف غنخليه ابخي غنزيد اكس 2 غنشوف واش سينيكاتيف غنخليه غنزيد اكس 3 اكس دونك فورورد يعني غادي لقدام وكنزيد باكورد جيت من كلشي يعني جيت من لو موديل جلوبال وكنرجع للور وكنإليميني دونك فوالا هذا هو هذه هي لا لوجيك ديال لي دو ايتاب دونك لا ميثود فورورد s'effectue en deux étapes aussi. Donc, les deux étapes, c'est normalement. Première étape. Pardon, trois étapes. Donc, première étape. On sélectionne la variable explicative dont le coefficient de corrélation simple est plus élevé avec la variable y. Donc, la question il est que forward regression غادي غتريغريسي y مع x1 après غتزيدو x2 après غتزيد x etc غطرح ليا سؤال انا قبل بعدا ما نعرف شنو غنزيد فينا واحد من لي فاريابل بي غنبدا شنو هو الفاريابل الاول اللي غنبدا به علاش غتبدا ب y مع x1 il se peut انك الا بديتي مع y مع x1 غطيح في ان بروبليم باغ كونطخ واحد غيبدا مع y مع x4 غيطيح في ان بروسيدور اللي هي كوريكت دونك فوالا هذا هو البروبليم كيفاش غنختار بعدا هذاك الفاريابل اللي غنبدا به شنو هو الفاريابل x اللي غنبدا به باش تختار الفاريابل x وي Le coefficient هذا سي محمد نمشيو للكويفيسيون ولا ليستيماتور ديالو اللي كان عنده ليستيماتور كبير هنا قالوا لو كوفيسيون دو كوريلاسيون يعني كنمشيو لو كوفيسيون دو كوريلاسيون افيكتيفمون كيما قلتي دونك كنمشيو لو كوفيسيون دو كوريلاسيون اللي كيكون يعني ما بين لا فاريابل x مع y اللي عنده الكوفيسيون دو كوريلاسيون كبير هو اللي كنبدا به ça marche donc لقيت كل y اللي كوريلي فورتومون مع x1 غنبدا ب y مع x1 مزيان دابا لا كيسيون كي سوبوز شنو هو الفاريابل الثاني اللي غنزيد donc la corrélation donc deuxième étape calculer le coefficient de corrélation partielle donc voilà c'est un autre débat شنو هو الفرق ما بين coefficient de corrélation simple و coefficient de corrélation partielle مزيان le coefficient de corrélation simple ما بين deux variables x1 و x2 ياك هي la corrélation اللي كاينه ما بين x1 و x2 sans éliminer l'effet des autres variables. Par contre, le coefficient de corrélation partielle entre x1 et x2 en éliminant point l'effet de x2, x3 pardon, x4 هو la corrélation اللي كاينه ما بين x1 و x2 sans prendre en considération l'effet de x2, x3, x4 في le coefficient de corrélation. هنا كنفرقوا الاول كيتسمى بلو coefficient de corrélation simple والثاني كيتسمى بلو coefficient de corrélation partielle. C'est bien. Alors la deuxième étape, donc calculer, غنحسبوا le coefficient de corrélation partielle ما بين y و xg يعني واحد xg quelconque en éliminant l'effet des autres variables xi غناخدو la deuxième variable غناخدو هو الفاريابل اللي كيكون عنده y يعني اللي كيكون عنده r au carré coefficient de corrélation partielle au carré élevé هو اللي كناخدو يعني comme variable explicatif 2 donc x1 après x2 donc هاد لا بروسيدور دابا لا كيسيون كي سوبوز امتى غتحبس هاد لا بروسيدور امتى غنحبسو فاش غنلقى donc la sélection s'arrête lorsque le t de student des variables explicatives sont inférieurs au seuil critique يعني فاش غنلقى باللي واحد لا variable n'est pas significative donc هنا لا بروسيدور كتحبس علاش لا بروسيدور كتحبس هنا par l'intermédiation de le coefficient partiel le coefficient partiel ما كياخدش بعين الاعتبار l'effet ديال les autres variables donc au carré bien sûr au carré pour éliminer juste l'effet de valeur négative c'est pas ماشي شي حاجه donc puisque le coefficient ne prend pas en considération l'effet des autres variables donc
ou fait une variable غيبان في un modèle qui n'est pas significative, donc هنا il faut arrêter حيت les autres variables اللي غيبقاو ne sont pas significatives directement par l'intermédiation de coefficients de corrélation partielle. Par l'intermédiation de coefficients de corrélation partielle. Donc voilà, هذه هي la deuxième méthode كتسمى la méthode forward régression. Finalement, on a la régression pas à pas. Là, la régression stepwise. Ça marche. Donc cette procédure est identique à la précédente. Donc elle a de la procédure بحال la précédente. Sauf qu'après incorporer une nouvelle variable, on examine le t-student de chaque variable et en éliminant le modèle et en éliminant du modèle SIL dont le t de student n'est pas significatif, c'est-à-dire le t de student est inférieur au seuil critique. Donc هذا la méthode ديال stepwise راه نفس هذه ديال ديال forward. Par contre شنو هو la différence que في le forward كان ajouter les variables explicatives ولكن ما كان تيستيش في كل fois le t de student. Par contre في l'autre non, il faut tester في كل fois le t de student. يعني ممكن انه في l'ajout يعني غنزيد x1 غنزيد باردون x3 و x1 و x2 ديجا خديتهم في ليطاب اللي قبل. فاش زدت x3 رد ليا x1 نون سينيفيكاتيف. دونك هنا خصني اليميني x1 عاد باش نكمل لا بروسيدور. دونك فوالا ديال لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين stepwise و forward. J'espère هادشي راه il est vraiment très compliqué غير في التيوريك هادشي اما في البراتيك سي اوتر زعما سي كاستيت صراحه لا مي مزيان ان الواحد يعرفو. Ce sont des éléments de base. Ça fait? S'il vous plaît, واش مزيان؟ وي مزيان مزيان السي محمد. Alors, la deuxième partie, ما بقاش غنصبروا ما بقاش بزاف. La deuxième partie, il y a la partie de l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation. Voilà. Hétéroscédasticité, autocorrélation. Normalement, ce sont deux éléments de juste des hypothèses مختلفين. يعني ماشي بحال بحال. يعني ماشي في hypothèse وحده. Donc هنا je vais supprimer نمسح l'autocorrélation باش ما يسحب لكم بلي راه بحال بحال. نمسح l'autocorrélation نخلي l'hétéroscédasticité pour l'instant. Voilà. Donc l'hétéroscédasticité. Donc voilà une question, elle a la différence. Oui. محمد عندك واحد لا كيسيون. La différence entre l'hétéroscédasticité et l'homoscédasticité. ياك زين. عندك باش غير نسولك شنو هو لا ديفيرونس ما بين ليتوروسيداستيسيتي و لوموسيداستيسيتي. وي هذه هي لا كيسيون. راه دارنا المرة الفايتة واحدة. اوكي انا جي با كومبري صراحه هاد سي با لا غاف ديفيرونس. نعاودو. هانتي زين homoscédasticité هذا homoscédasticité هذا واحد لو غريك ياك homoscédasticité جات كتعني ما نكملش الكلمه راه صعيبه نيت في الكتابه وغتعذبني حتى في هاد لا سوري. homoscédasticité يكفيني انك كنطقها مزيان. دير شي طابليت السي محمد، دير شي طابليت غرافيك. سي ان سيرمون هي اللي غتفكك في هاد لي فورماسيون. ستي الله يجازيك صراحه. اخي محمد نصيفط عليك مالك. لا ماشي هكاك. انا صراحه لا بيرسون زعما شي واحد الشخص اللي ماشي من داك النوع ديال يقلب على التكنولوجيا. أنا عزيز عليا صراحه لا نكون تقليدي. اوكي دونك homoscédasticité hétéroscédasticité. homoscédasticité جات من لا سينيفيكاسيون ديالها هي homogénéité de variance. الا فهمتي هادو راه غتفهمي شنو كيعني l'homogénéité de variance.
hétérosidacité, l'hétérosidacité جات من hétérogénéité de variance. hétérogénéité. دابا شنو بقى لنا؟ خصنا غير نعرفوا شنو هو الفرق ما بين hétérogénéité و homogénéité. فاش كنقولوا donc on a le modèle suivant y de t expliqué x1 plus epsilon. Après كنحسب et اللي هو le résidu اللي كيساوي y de t moins y chapeau de t. Sur t هاد le t une période ديال 100 عام من 1 حتى 100 série temporelle 100 années. OK. Après دونك هنايا نقدر نحسب هاد او دو تي. دونك او دو تي غيكون عندي معرف من تي ايغال 1 حتى ل 100. دونك شحال غيكون عندي من او؟ شحال غيكون عندي من ريزيدو؟ غتكون عندي 100 ريزيدو. الوغ الا كانت لا فاريونس ديال E1 ديال لو ريزيدو 1 est égal à la variance ديال E2 et le résidu 2 est égal à la variance ديال E3 etc etc. donc هنايا كنقولوا بلي عندنا une homogénéité de variance يعني le modèle le homogénéité de variance يعني هنايا le modèle est homoscédastique عندنا homoscédasticité. OK. إلا كانت عندنا la variance في la période E1 ديال E1 différente على la variance ديال E2 différente على ديال O3 etc. هنا عندنا une hétérogénéité de variance c'est-à-dire عندنا hétéroscédasticité. Ça marche. hétérogénéité de variance ou la hétéroscédasticité. Alors la variance كما كتعرفوا هي E de T pour le résidu هي E la variance de E est égale c'est l'espérance de ET moins espérance de ET le tout au carré. ET, on va dire 1 sur n la somme de ET, etc. C'est une variable aléatoire. Ça marche? Donc, on sait que c'est 0, c'est-à-dire que c'est l'espérance de E de T au carré في الداخل. ماشي في برا. اللي درنا في برا c'est 0 au carré. OK? C'est-à-dire غنجي pour le résidu مثلا حسبت la série de résidus هي هذه. La série des résidus هي هذه. Donc E pour la période 1 واحد. Donc moins 1 moins 0,99 0,99 etc. Voilà le résidu. Après درت E de T E au carré. باش نحسب la variance. Donc غيعطيني 1 donc 0,998 je pense ou 0,998. Donc là لاحظتي هنايا les valeurs ديال le E carré قراب بيناتهم. donc هنايا نقدروا نقولوا بلي عندنا une homogénéité de variance. homogénéité de variance. donc E شنو هو؟ E c'est l'écart ما بين Y و Y chapeau. d'où il a درت le point de nuage راه مرسوم عندنا في البريزونطاسيون. Voilà. Donc il est quel l'écart fait l'exemple 1 مثلا pardon ناخذ هاد la photo. Voilà, tu vois, qu'est-ce qu'on veut dire par l'homoscédasticité? Alors, غير من le point de nuage تقدر تعرف باللي لو موديل homoscédastique بلا تيست بلا كونسيكونس بلا والو. غير من النياج دو بوان غطرسي غير دوات غتعرف واش عندك ان بروبليم دو. Voilà. Alors, supposons donc d'abord on a une variable y expliquée par une variable x.
الوغ هاد لي ديستانس اللي كاينين ما بين لا دروات كتعطينا ايكغيك شابو بيان سور. لي ديستانس و لي بوين كيعطيونا ايكغيك. لي ديستانس اللي كاينين ما بين لا دروات هما لي ريزيدو ياك. الا لاحظتوا هاد لي ديستانس اللي كاين ما بين لا دروات و لي بوين يعني او اوترومون اللي كتساوي y موان y شابو. الا لاحظتوا هاد لي ديستانس سو سون بريسك لي ميم يعني عندهم نفس المسافه. Ça marche. عندهم نفس المسافه. قراب. Donc c'est-à-dire que la variance في هاد لو موديل غتكون homogène يعني لي فليكسياسيون ولا لي فليكسياسيون في هاد لو موديل بريسك نفس لي فليكسياسيون. Ça marche. Donc هنايا باش كنعرف كنطراسي واحد لي دو بورن هما بحال هكا وكنشوف لو تراجي. دونك هنايا في هاد لو بوين لو ريزيدو كيساوي زيرو. دونك هادو هما لي زيكار. دونك الا لاحظتي هاد لي زيكار يعني التغير التردد ولا لا فولاتيليتي ديال هاد لو او دونك il est constant يعني كتاخد نفس لا فورم يعني كتاخد نفس الشكل في لونسومبل ديال الموديل. Ça marche. دونك هنا كنديرو que le modèle il est homoscédastique. هنا سي لو موديل il est homoscédastique. علاش؟ حيتاش لا فاريونس il est homogène. لا فولاتيليتي بحال يعني في لونسومبل دي موديل il est homogène. Par contre ناخدو دابا لو دوزيام اكزومبل. اللي هما هاد لي دو كا. فوالا دونك في هاد لي دو كا لا فاريونس كبيره تما. فوالا دونك الا تراسينا لي بورن غنلقاو كو عندنا اون فاريونس بريسك من هنا لهنا لا ميم ولكن من هنا لهنا بدات كتكبر. متباعدين. effectivement دونك فاش غنطراسي لا بورن غنلقاها بحال هكا. فوالا يعني من لا تخاص دنيا غادي يبان لينا كيف البلان effectivement. كيفاش دونك داير. هنايا عندنا اون hétéroscédasticité. هنايا hétéroscédasticité غادا في لو سونس بوزيتيف ولكن هنا غادا في لو سونس نيجاتيف. صافي يعني لا فاريونس كانت كبيره شويه وهي كتصغر. هنايا العكس لا فاريونس كانت صغيره شويه وهي كتكبر. دونك في هاد لي دو كا دو فيغور عندنا hétérogénéité دو فاريونس يعني لا فاريونس ماشي نفسها. دونك الا رسمنا لي فليكسياسيون غنلقاو كو لي فليكسياسيون كيشونجيو من اون بيريود لبيريود. فوالا لي فليكسياسيون هنا دونك لي فليكسياسيون غاديو كيصغارو. باغ كونطخ هنا كانوا لي فليكسياسيون صغار يعني لا فاريونس صغيره ابخي لي زيكار بداو كيكبروا. فوالا دونك هنايا في هاد لي دو كا دو فيغور في هاد لي دو موديل عندنا ان بروبليم ديتيروسيداسيتي. باغ كونطخ لو كا اللي شفنا المره الاولى هي لو كا ديال اوموسيداسيتي. Ça marche. Donc voilà هادو هما لي دو كا دو فيغور اللي عندنا. شوف هاد لي زيبوتيز لا نورماليتي hétéroscédasticité autocorrélation multicollinéarité سي rejeté après ماشي شي حاجه ماشي زعما شي ان بروبليم غنزيدو ابخي لوندوجينيتي. دونك هاد لي زيبوتيز غيتبعوك في نيمبورت كيل موديل في ليكونوميتري ماشي غير في لا ريغريسيون سامبل مولتيبل في لا ريغريسيون في الموديليزاسيون فار في لا موديليزاسيون ارما في لا موديليزاسيون فيو سي ام ار دي ال لي دوني دو بانيل لا اف اكس اف الياتوار. دونك نيمبورت كيل موديل كندويو على هاد لي زيبوتيز. Ça marche donc. Ce sont des éléments de base. Ok. Donc voilà, j'espère que la différence entre un modèle homoscédastique et hétéroscédastique واضحة. وي واضحة. Donc maintenant نمشيو لي ديتاي. Donc comment نعرف بلي عندي un problème d'hétéroscédasticité يعني quelles sont les conséquences, comment on l'a détecté, finalement يعني les tests, la procédure de chaque test, le test اللي معروف في لا فاس ميوتو في لوتوكو في لا باردون في l'hétéroscédasticité هو لو تيست وايت لو تيست وايت ولا لو تيست بروش باغ دير بالمصاب.
Oui, تدير deux, بالماتس deux واقيلا c'est هو pour ولا لا؟ l'autocorrélation. باردون ديال التوكيل. Ok. Donc, une prochaine séance, Inch'Allah, on va voir la suite du travail. Donc, la suite de la régression demain. Demain, bien sûr. سي محمد الله يحفظك، هذاك لي تيست ديال ستودنت، Hein, لي تيست ستاتيستيك ماشي ستودنت، لي تيست ستاتيستيك hein. ما كنعتبروهمش دي تيست دو تو كوريلاسيون. شنو هما لي تيست ستاتيستيك اللي بغيت تقصد؟ يمكنش نقولوا تيست ستاتيستيك يتم تيست دو تو كوريلاسيون. Ouais, مثلا إلا دوينا على تيست دو دربن واتسون كوم تيست دو كوريلاسيون راه سي ان تيست ستاتيستيك. تيست ستاتيستيك و ميم طون تيست دو كوريلاسيون، ولكن مثلا بحال فيشر، بحال ستودنت، بحال اه لا لا هذوك سي دونك دابا لو هادشي. تيست انت لو تيست فوالا بويسكو كنديرو فيه دي كالكول كيتسمى ان تيست ستاتيستيك، ولكن كيختلف على حسب لو بوت، كل تيست عنده واحد لو بوت. فوالا دونك كاين الفرق ما بين لي تيست ديال لوتو كوريلاسيون بوحدهم و لي وي تيست ديال افكتيفمون، ستاتيستيك. ولكن كلهم كيبقاو دي زوزي ستاتيستيك، يعني دي تيست ستاتيستيك، ولكن لو بوت ديالهم هي راه مختلف. شتي دابا اللي كيخرق لي انا دابا هنا فين كنلقى. لا لا كلهم كيبقاو سيغ لو بلون ستاتيستيك، علاه درب واتسون سيت اون فالور كطيح من السماء حتى هي كنحسبوها، يعني كتحسب، ولكن هي لو عندها لا بوت. ميثود ديالها وي كتحسب افكتيفمون، ديتيرمينون ولكن لو كتحسب بوت هذا. كيختلف. يحسب دسم محمد، شكرا. دونك بون نوي، au revoir, on se verra demain, Inch'Allah.